वालेकुम। ब्रंच टाइम में शम्सा और ज़ैन की तरफ से आप तमाम देखने वालों का बहुत सारा वेलकम। जनाब, हर हफ्ते की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत सी मज़ेदार सी बातें लेके आए हैं। बहुत अच्छी सी गुफ्तगू होगी आज हमारे शो में। और कुछ अरसे पहले हमारी ख़वातीन इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम सोचा करते थे कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई जादू की छड़ी हो, कोई ऐसा चिराग हो हमारे पास जिसे हम घिसें और कोई जिन निकले और वो हमारे घर के सारे काम कर दे। वो काम जिन्हें हमें करते हुए थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं मौत आ रही होती है, जिस तरह झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मॉप करना, कपड़े धोने, इस्त्री करने और बर्तन धोने और इस तरह के बहुत से काम घर के ऐसे। और बच्चों को होमवर्क कराते वक्त भी हमें बहुत सी मुश्किल पेश आती है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं ड्यूरिंग द डे, हम भूल जाते हैं, कोई मेडिसिन खानी है या इमोशनली कभी डाउन होते हैं तो हमें उसमें हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हमें ये होता है कि कोई हो जो हमें रिमाइंड करवा दे या कोई ऐसा जिन हो जो हमारे ये सारे काम कर दे। तो जनाब, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और अब वो ज़माना आ गया, लिटरली 10-15 साल पहले हम ये सोचा करते थे और विद इन 10-15 ईयर्स में वो ज़माना आ गया है कि हमारे पास वो जिन आ गया है। और वो जिन क्या है? वो है टेक्नोलॉजी की मदद से जो रोबोट्स आजकल आ गए हैं, जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उसने इतनी उसमें तरक्की हुई है कि हमारे पास आज वो रोबोट्स आ गए हैं कि हमारा जो है ना हूवर और मॉप उससे हो जाता है। इसी तरह जो है ना हमारे पास बर्तन धोने की मशीनें हैं, हमारे पास कपड़े धोने की मशीनें हैं और वो ऑटोमेटिक चल जाती हैं। आपने उनमें जस्ट टाइम सेट करने हैं और वो अपने टाइम से चल जाएंगी, कपड़े धुल जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे एंड देयर आर मैनी मैनी मोर थिंग्स। और मैंने तो ज़िंदगी जो है ना अपनी आहिस्ता आहिस्ता आसान करनी शुरू कर दी है। और मज़ीद जिस तरह तरक्की हो रही है, यकीन मानिए रोबोट्स ने इतनी आसानी कर दी है हर शोबे में, घर ना सिर्फ घर में बल्कि हॉस्पिटल्स में, काम पे, दफ्तरों में या फैक्ट्रीज़ में इतने ज़्यादा रोबोट से मदद ली जा रही है। और जो है ना हम लोग तो ये जो कंफर्ट है इस दुनिया में जिसमें जा रहे हैं, इसका जो एंड है वो क्या होगा, इसका हमें यकीन नहीं आ रहा कि इसमें किस कोई एंड शक तक नहीं। मैं जाएंगे। समझता हूँ कि ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि आप टेक्नोलॉजी का, रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने लिए आसानियाँ क्रिएट करने के लिए। और फिर आप अपने उस वक्त को आप जी किसी और बेहतर तरीके से, बेहतर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप इमेजिन करें कि आज से कोई 20 साल पहले अगर किसी की डेथ हुई हो सही। और वो अगर दोबारा उठकर आ जाए ओह आजकल के ज़माने में, तो उसको 20 साल का अरसा भी जी इतनी बिल्कुल रैपिड चेंजेस हुई हैं कि आपको तकरीबन दुनिया बिल्कुल एक नई महसूस होगी। जिस तरह सही। से अभी वीडियो कॉल्स, 4G, 5G, और फिर आप जो भी चीज़ सवाल करते हैं, एक ज़माना था कहते थे कि नॉलेज इज़ द पावर, लेकिन अब ज़माना ऐसा है कि नॉलेज इज़ नो लॉन्गर अ पावर, क्योंकि नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास मौजूद है। अब क्यूरियोसिटी, एक्शन लेना, सोचना, अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाना, ये पावर है। अभी बिल्कुल इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने घर में, अपने लिए भी, ना कि सिर्फ हम अपने बच्चों को, बच्चे तो टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ ठीक सीख जाएंगे जी क्योंकि उनके लिए एडाप्टेबिलिटी आसान है, लेकिन हमें खुद भी अपने आप को ये तमाम चीज़ों से फेमिलियर करना बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि अदरवाइज़ हमारे और हमारे बच्चों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप रह जाएगा और वो गैप की वजह से हम उनके साथ एक बेहतर ताल्लुक़ नहीं बना सकेंगे। बिल्कुल आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर लियाकत साहब, जो कि माशाल्लाह पॉडकास्टिंग करते हैं। इनकी जो मेन टैग लाइन है वो चाहते हैं कि हम 1 मिलियन लोगों को एजुकेट करें, उनको पॉवर्टी से निकालें। वाह इसके साथ साथ ही अमेज़ोन में रोबोटिक्स के हवाले से काम कर रहे हैं। हम अमूमन देखते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो रोबोटिक्स में इतनी ज़्यादा इंगेज नहीं है जितना कि इसमें जी पोटेंशियल है, जितनी इसमें ग्रोथ है, और फ्यूचर भी एआई और रोबोटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिमांड भी है। तो हम बात करेंगे कि हम किस तरह से रोबोटिक्स का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए आगे एक्सपोजर, जो हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ हमारी कुकिंग एक्सपर्ट जनाब शाज़िया मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज वो क्या बना रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے زین اور شمسا؟ الحمدللہ۔ آج آپ کی ٹھیک جو ٹھاک۔ ڈش نظر آ رہی ہے نا، بڑی کوئی کلرفل چیزیں نظر آ آج رہی لگ ہیں۔ رہا ہے شازیہ بہت خوش ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک بہت مزے کا ہے۔ سب خواتین دیکھیں شازیہ کے دان جو پراپر باہر آ رہے ہیں نا، اور جو خوشی سے آنکھیں چمک رہی ہیں، ہمیں پتہ چلنے والا ہے کہ روبوٹکس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے۔ روبوٹکس کرنٹ ٹائم پہ جو ہم بہت سے لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو آج کے شو میں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کس طرح روبوٹس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ آسانی ہماری زندگی میں کیسے پیدا کریں گے۔ تو شازیہ بہت خوش ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف۔ نہیں، یہ بہت اچھا ٹاپک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیڈ آف دا آور والا ٹاپک ہے، اس وقت ضرورت ہے ایسی چیزوں کو سامنے لایا جائے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ کس طرح سے جو ہماری ینگر جنریشن ہے، آبویسلی دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ اس میں بڑے اچھے بھی ہیں، لیکن جو ہماری اولڈر جنریشن ہے ان کو پیچ اپ کرنا بڑا ضروری ہے، آل دو ہم ڈیلی لائف میں کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو ڈش ہے وہ ہے، آج ہم بنائیں گے سینامن رولز، لیکن اس کے لیے میں نے ہوم میڈ پیسٹری یوز نہیں کی، میں یہ ہے مارکیٹ سے لائی ہوں۔ شارٹ کٹ شارٹ کٹ، یا کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو نہیں ضروری ہے، اور پلس یہ کہ آپ جیسے کہ ہم بات کریں ٹیکنالوجی کی، تو یہ ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے چیزیں موجود ہیں، آپ کے پاس ریڈی میڈ چیزیں موجود ہیں، تو آپ اپنی زندگی آسان کریں۔ اچھا، میرے خیال میں پہلا سٹیپ ٹیکنالوجی کا شاید یہی تھا کہ اولڈن ڈیز میں آپ اور 40 سال پہلے چلے جائیں تو ہر چیز اسکریچ سے بنائی جاتی تھی، مسالے، چیزیں، کھانا وغیرہ یہ وہ، لیکن اب زمانہ یہ ہے کہ ہم وی ڈونٹ مائنڈ کہ ہم کچھ شارٹ کٹس لے لیں، بنی ہوئی چیزیں بازار سے لے آئیں، وی کین گو فرام دیر۔ جی شازیہ۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہے، لیکن یہ کہ جب آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو ان ساری چیزوں سے استفادہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی میں آسانی کے لیے ہیں۔ تو ایک میرے پاس پف پیسٹری ہے، اس کے اندر ہم کوٹنگ کریں گی بٹر کی، اس کے اوپر سینامن اور یہ براؤن شوگر ہے، اس کی اوپر لیئر جائے گی، اس کو رول کر کے اس کے ہم چھوٹے چھوٹے رولز کاٹیں گے، اور اس کے بعد ان کو کریں گے بیک 180 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 20 to 25، یا جب گولڈن براؤن ہو جائیں۔ اس چیز کا خیال کریں کہ سم ٹائمز جو آپ کا اوون ہے اس کی سیٹنگ یا اس کے یوزیج کی وجہ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹائم تھوڑا زیادہ لے لے یا تھوڑا کم لے لے، تو اس لیے ہمیشہ بیکنگ تھوڑے سے کم سے، یعنی کہ 180 سے 200 کی بجائے 180 سے سٹارٹ کریں۔ اور اس کے اوپر ڈریزل کرنے کے لیے لیمن ڈریزل بنائیں گے، جو کہ سمپل آئسنگ شوگر ہے، اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے۔ ایگ ہے، اس کی ایگ واش بنائیں گے، کیونکہ جب اس کو بیک کرنے کے لیے رکھیں گے تو ایگ واش کے ساتھ اس کو کوٹ کریں گے پف پیسٹری کو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر صرف وہ پیسٹری نہ ہوتی تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی پتلا ہونے کا نا کوئی ٹوٹکا ہے، تو کیونکہ نارملی سینیمن، لیمن، یہ تمام چیزیں کہتے ہیں کہ آپ کی ویسے ہیلتھ کے لیے بڑی بہترین ہے۔ بیلنس کر رہے ہیں نا اصل میں ڈائٹ کے چکر میں۔ ضروری ہے جی، بہت ضروری ہے، ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ مشین کو بھی جب تک آپ فٹ نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے بہتر طریقے سے اپنے باقی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ عامر بھائی خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ موسٹ ویلکم، اٹس اے پلیزر۔ اچھا، میں یہ سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز، کیونکہ جنرلی آپ ہماری جو جنریشن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ روبوٹکس، اے آئی، یہ تمام چیزوں کا ابھی بہت زیادہ بوم آیا ہے، اور اب لوگ اس کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر انگیج ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ آلریڈی روبوٹکس میں کام کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ انٹرسٹ کہاں سے ڈیولپ ہو؟ کوئی رول ماڈل، کوئی روبوٹ آپ کو بہت پسند ہو گیا، آپ نے کوئی چھپی کوئی چیز دیکھی اور آپ کہتے ہیں جی میں نے بھی ایک ایسا روبوٹ بنانا ہے، میں نے دنیا کی زندگی سب کی آسان کر دینی ہے؟ نہیں، روبوٹکس اصل میں انڈسٹری میں نا پچھلے 20 سال سے ہے جی، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس کی اویئرنیس لوگوں میں اب آئی ہے۔ آئی ریممبر میں نے ایک مووی دیکھی تھی 2010 میں، آئی ریممبر آئی روبوٹ ایک مووی آئی تھی ول سمتھ کی، تو اس کے اندر جو انہوں نے روبوٹ کا ایک اسٹرکچر بتایا تھا نا، جو کہ ایک آئیڈیا دیا تھا کہ اے آئی کے تھرو روبوٹس پوری دنیا کو انہوں نے اوورٹیک کر لیا ہے اور ہر ایک کا پرسن روبوٹ ہوگا، تو وہ بڑا فیسینیٹنگ تھا۔ اینڈ وہ دیکھ کے مجھے لگا یار کہ آئی آلسو شوڈ گو ان ٹو دس فیلڈ، کہ جہاں پہ روبوٹکس ہوں، جہاں پہ آپ، اور روبوٹس از اگین کہ ایک یو فیل یور سیلف یو بلڈنگ سم تھنگ فار سوسائٹی، اور وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر آپ ایک رول ایسا پلے کریں کہ جہاں پہ کوئی پازیٹیوٹی آئے۔ اینڈ آئی تھنک سو کہ being a Muslim or being you have to have this responsibility کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنا ایک پازیٹیو رول سوسائٹی کو ادا کر کے جانا ہے۔ تو روبوٹس بھی اگین پلس مائنس نیگیٹو پازیٹیو بہت سائڈ کے اندر کام کر رہے ہیں،
اور جہاں تک بات انڈسٹری کے اندر ہے، اب جو آنے والا ٹائم ہے وہ روبوٹس پلس اے آئی ہے. پہلے تو روبوٹک ایک اسپیسیفک کمانڈ کے ساتھ چلتے تھے، لیکن اب جسٹ بیکاز آف اے آئی آ گیا جس کی وجہ سے روبوٹس کین ٹیک اون ڈیسیجنس. ان کے اندر ایموشنس بھی ڈال رہے ہیں، لائک ہیومنز ایموشنز آ رہے ہیں کہ وہ ان کی طرح ڈرامے بھی کریں گے سارے. ایگزیکٹلی وہ ان کی طرح سوچ بھی سکتے ہیں، ان کی طرح ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں. جیسے لیٹس سپوز ابھی ہمارے پاس ایک جو سب کے پاس کامن ہے چیٹ جی پی ٹی. اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے بات کریں، دس اگین اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو اسے جب آپ بات کرتے ہیں جیسے لگتا ہے جیسے میں اور آپ آپس سے بات کر رہے ہیں، کسی دوست سے بات کر رہے ہیں. وہ آپ کو مشورے بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کو پرسکرپشن بھی بتا سکتا ہے، وہ آپ کو ہر طرح کی گڈ بیڈ انفارمیشن دے سکتا ہے. اگر یہی چیز آپ کسی روبوٹ میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ فزیکل موومنٹ بھی ہو جائے تو آپ اندازہ کریں پھر آپ کو کسی دوست کی، کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل. ویسے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جنرلی بہت ساری ابھی روبوٹک ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آلریڈی آ چکی ہے. جو روبوٹس ہیں واک کرتے ہیں بہترین، باڈی موومنٹس ایسی ہیں. اور اب تو چائنا اور جاپان میں بہت زیادہ اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہے کہ آپ جو نارملی انسان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، چلنا پھرنا، جو بھی فزیکل موومنٹس ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں. آپ کا جو امیزون کے ساتھ روبوٹکس میں کام ہے، یہ کس طرح کا کام ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو گائیڈ کریں کہ وہ روبوٹکس کے حوالے سے کیا کام کر سکتے ہیں، آگے ان کا کیا فیوچر ہے اس میں. دیکھیے میں امیزون میں ایز اے آٹومیشن انجینئر ہوں، تو جو بھی روبوٹکس بنانا چاہتا ہے ایز اے الیکٹریکل میکینیکل انجینئر، دے ہیو ٹو ہیو انڈرسٹینڈنگ آف پی ایل سیز. تو پی ایل سی ایک پروگرامیبل لاجک سرکٹس ہوتے ہیں جو ہم روبوٹس کے اندر ڈالتے ہیں، جس کے اندر سارا کمانڈ اسٹور ہوتا ہے. اٹس لائک ان کی ایک میموری ہوتی ہے کہ انہوں نے کب کیا کرنا ہے، کس ٹائم کیا پرفارم کرنا ہے. لیٹس سپوز جیسے اب آپ کا فون ہے، جب آپ اپنے فون کو انلاک کرتے ہیں تو اس پہ ایک فیس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے آٹومیشن کے تھرو، وہ سارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں چلا جاتا ہے. سملرلی روبوٹس کے اندر بھی ایک کمانڈ ہوتی ہے کہ اگر کچھ بھی الارم ہو جائے گا تو یو ہیو ٹو فلیگ سم تھنگ. اگر میں چاہتا ہوں روبوٹ ایک کام یہاں سے وہاں تک ایک ٹاسک پرفارم کرنا ہے تو اس کو ہم نے کمانڈ دی ہوئی آلریڈی. پہلے یہ کمانڈ لمیٹیڈ تھی، جیسے کہ بس آپ نے یہاں سے وہاں جانا ہے، اے ٹو بی پوزیشن ملٹیپل ٹائمس، اور اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن پریسیشن ہوتی ہے. تو امیزون اب کیا کر رہا ہے، وہ جتنے بھی امیزون کے ساتھ جتنے بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ روبوٹس جو ہیں، ایک تو وہ لیو نہیں لیتے، چھٹی نہیں لیتے، دوسرا وہ تھکتے نہیں ہے، کوئی اینول لیو نہیں ہے، کوئی میٹرنٹی لیو نہیں ہے، کوئی سر درد نہیں ہے، کوئی وامٹ والی کیفیت نہیں ہو رہی، پلس کوئی سیلریز نہیں ان کو پے کرنی ہے. تو ان کی ایک کاسٹ سیونگ ہو رہی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ون ٹائم ہم ایک انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ اس کے بعد ہمیں ہر طرح کی آزادی ہو جائے. جو امیزون میں روبوٹس کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں ابھی تک تو نہیں ہو رہے، لیکن میں کہا دو طرح کے، اگر اس پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انکلوڈ کر دینا دین دے ول بی اے موڈ سوئنگ ایز ویل، کہ جہاں پہ وہ دے کین ٹیک ڈیسیژنز اکارڈنگ ٹو وٹ ایور دے آر اونر، ان کے نخرے بھی کریں گے، وہ آپ کو اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ غلط بول رہے ہیں. کیونکہ ابھی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ کمپیئر کر رہی ہے پورے ورلڈ کے گلوبلی ڈیٹا کو، جو بھی ہمارے ہیومن ڈیٹا ہے. اب آپ جو بھی کمانڈ اپنے چیٹ جی پی ٹی میں آپ بھیجتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ وہ بتاؤ، وہ ایک ڈیٹا میں اسٹور ہو رہا ہے. اور دنیا کے کسی اور کونے میں جو بندہ وہ کمانڈ کرتا ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیئر کرتے کہ کتنی دفعہ وہ کمانڈ آ چکا ہے، اس کا جواب کیا ہے، لوگوں نے کیا دیا، ہیومن نے کیا بتایا، پھر کانسٹنٹلی امپروو ہو رہا ہے. اب امیجن کہ اگین وہ چیز آپ روبوٹ میں ڈال دیں اور روبوٹ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو واٹ ہی گونا ڈو، اس کے بھی نخرے ہوں گے. وہ بھی پھر جیسے آپ نے کہا تھا کہ گھر میں بھی اگر آ جاتے ہیں تو جیسے ہسبینڈ کے ٹینٹرمز ہوں گے یا وائف کے ٹینٹرم ہوں گے تو ان کی بھی ٹینٹرمز ہوں گے. میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہم اس کو استعمال کرنے والے ہیں ضروری چیزوں کے لیے. آئی ایم شیور جو اس چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں ان کا بھی ایک کنٹرول ہوگا کہ اس کو ایک حد تک ایسی چیز بنائی جائے جس سے صرف فائدہ ہو سکے، کوئی نیگیٹو امپیکٹس نہ ہو سوسائٹی کے اوپر. جس طرح جو ہے نا، میں ایک دیکھ رہی تھی کہ بڑے بوڑھے گھر میں ہوتے ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کے کوئی پیرنٹس ہیں گھر میں، ان کو ٹائم پہ دوائی دینی، یا وہ اگر چل نہیں سکتے ہیں اور ان کو سہارا چاہیے چلنے کے لیے، تو آپ ایک پورا انسان، پورا ایک پرسن ہے جو ان کو سہارا دے کر چلا سکتا ہے، ان کو واک پہ لے جا سکتا ہے اور ان کو وقت پہ دوائیاں دے سکتا ہے. وہاں تک جانے کے لیے آئی تھنک سو کافی ٹائم چاہیے. اچھا، کچھ اس طرح کے روبوٹس ہیں جو اس سے زیادہ ہائیلی ایڈوانس ہیں لیکن وہ ملٹری گریڈ روبوٹس ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھیں ملٹری کے اندر بہت طرح کے روبوٹس آ چکے ہیں جہاں پہ ابھی ریسنٹلی اب ڈرونز دیکھ لیں، ڈرونز بھی اگین اس کائنڈ آف روبوٹکس ہیں. لیکن اب ڈرونز پہلے کوئی پیچھے بیٹھ کے کوئی انسان مینولی ہینڈل کرتا تھا، اب وہ ڈرونز جو وہ اے آئی کے تھرو ہو گئے، دیر از نو ہینڈلنگ. ان کو ایک کمانڈ دے دیا، ایک میسج دے دیا، ایک ٹارگیٹ دے دیا، اینڈ دین دے آر فری ٹو ٹیک ڈیسیژن. سرویلنس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سرویلنس کے لیے بھی ہو رہا ہے. تو یہ جتنے بھی روبوٹکس ہیں نا، اب
جو چیز آ رہی ہے وہ اگین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کنیکٹ کی جا رہی ہے. پہلے روبوٹس بڑے لمیٹڈ کمانڈ پہ چلتے تھے. جی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ اتنے روبوٹ سے ہم کام لے رہے ہیں, ہر چیز اے آئی اور روبوٹس, اور تو جابس کا کیا ہوگا, ہم لوگوں کا کیا ہوگا, عام عوام کا جابس کا کیا, وہ واش آؤٹ نہیں ہو گئی؟ دیکھیے وہ ہو جائیں گے. جیسے میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. پہلے لوگوں کے پاس کچھ اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے, کاپی رائٹنگ کے اسسٹنٹ ہو گئے یا ریسرچ اسسٹنٹ ہو گئے. جب سے چیٹ جی پی ٹی آئی, یہ 2 لوگوں کی جاب ختم ہو گئی. تو جو کاپی رائٹنگ کر رہا تھا اب اس کی ضرورت نہیں, جو ڈرافٹنگ کرتے تھے ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ٹائپ رائٹنگ والوں کی ضرورت ختم ہو گئی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ آئی تھنک لوگوں کو اپنے آپ کو اسکیل کرنا پڑے گا. تو لوگوں کی جابس کس طرف مینیور ہو رہی ہیں ایگزیکٹلی؟ دیکھیں میں بتاؤں, اگر آنے والے آپ ٹائم دیکھیں اگلے 5-6 سالوں کے بعد, تو جتنے بھی اسکل بیسڈ ہوں گے نا, مینول لیبر جس میں پلمبنگ آ گئی, وہ میکینیکل الیکٹریکل جو بھی لوگ ہیں, دے ول بی ملینرز. کیونکہ ہر چیز اے آئی کی ہو جائے گی تو ان کی مینٹیننس کے لیے آپ کو بندے چاہیے. اور ان کی مینٹیننس 3 طرح کی ہو سکتی ہے, یا تو میکینیکل ہوگی, یا الیکٹریکل مینٹیننس ہوں گی, یا آٹومیشن انجینئر جو اس کی کوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں, اور تیسرا پلمبنگ. آف کورس جہاں گھر ہوں گے وہاں پہ پلمبنگ اگین پھر اس کے لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا بہت پڑھے لکھے ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے پڑھے لکھے نا ہماری سوسائٹی میں 2 طرح کا ہوتا ہے, کہ پڑھا لکھا ہم اس کو بھی کہتے ہیں جس کے بعد ڈگری ہے. جی. اور میں کہتا ہوں پڑھا لکھا ہونا خالی ڈگری لینا نہیں ہوتا. پڑھا لکھا ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو جب تک آپ اسکلڈ نہیں ہوں گے نا تو ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو ضرورت تو ہے نا کہ آپ نے پڑھنا ہے, آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. ان کو فکس کرنے کے لیے پڑھائی کو چینج ہو گیا. پہلے زمانہ تھا کہ آپ بکس میں کالجز جا کے پڑھتے ہیں, کسی بھی ڈیپینڈنٹ تھے, آن ڈیمانڈ پڑھ سکتے ہیں, جو بھی آپ چاہتے ہیں انسٹنٹلی آپ سیکھ سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو بھی ایگزامپل دیتا ہوں, بہت سے لوگ ابھی مجھ سے کہتے ہیں کہ جب سے ٹک ٹاک آیا, یوٹیوب آیا, لوگوں نے ہم سے پہلے کام کیا, ناؤ دے میکنگ مور منی. اب ہم جیسے ہمارے ملینیل جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بیچارے نہ پہلی جنریشن کی کام آ سکے نہ اب کی جنریشن کی, وہ بیچ میں پھنس گئے ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ مڈ ایج کرائسس جو ہو جاتا ہے, وہ سب کو بھی ہو رہا ہے کہ یار ہم اب یوٹیوب کریں, ہم فیمس ہوں, ہم پیسہ کیسے کمائیں. تو اس کے سمپل آئیڈیا سمپل یہ ہے کہ جو ابھی اس وقت اے آئی کے اندر اپنے آپ کو انویسٹ کرے گا, چاہے اے آئی کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ ہو, اے آئی کی کمانڈنگ ہو, اے آئی کو سیکھے, جو اس سب سیکھے گا, آنے والے 5-6 سالوں کے اندر وہ دے ول بی ملینرز. کیونکہ اے آئی از اے فیوچر. ابھی سب سے بیسک اے آئی چل رہا ہے, وہ اے آئی بیسیکلی ایڈیٹنگ چل رہی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ, اس کی پرومپٹنگ. تو میں اس کا تو بھی بہت زیادہ بھی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, اس کی بھی ٹائم ڈیوریشن بڑھ رہی ہے, چیز میں ایڈوانس ہو رہا ہے. تو جو کسی نے اگر کچھ بھی کرنا نا, وہ اے آئی کے اس کے بھی کچھ اسکولس نہیں ہیں, تو ایوری تھنگ از آن لائن. چیٹ جی پی ٹی کے تھرو آپ پوچھ لیں کہ کمانڈ دیکھیں کہ مجھے وٹ از دا بیسٹ وے ٹو لرن, وہ خود آپ کو بتا دے گا کہ یہ 3-4 لنکس ہیں, وہاں جائیں اور دین یو اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ اے آئی. اچھا, آپ کے اپنے ایکسپیرینس سے, جیسے کہ آپ روبوٹکس میں, ٹیکنالوجی میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر کے اندر ابھی آلریڈی روبوٹکس ہوورز ہیں, اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ میں خصوصاً اس حوالے سے بات کروں کہ جو ہمارے گھر میں جو نیشن بلڈرز خواتین ہیں, ہوم میکرز ہیں, وہ جب گھر میں موجود ہیں, وہ اپنا ٹائم کیسے افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں جو اپنے گھر کے ڈیلی روزمرہ کے کام ہیں وہ روبوٹکس کے حوالے کریں, وہ زیادہ کام ایک تو سوسائٹی میں کوئی چیز اپنے کنٹریبیوشن کریں, بچوں کی تربیت میں کوئی کنٹریبیوشن کریں بہتر. دیکھیں میرا جو اوپینین ہے, عورت کو نا کمانڈ دینا اچھا لگتا ہے. پتہ ہر انسان کو نا عورت بیسکلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب وہ جو جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں نا, وہ بیسکلی کام کری ہے وائس کے اوپر. جیسے الیکسا ایک وائس ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہاؤس ہولڈ وہ اس طرح ڈیزائن ہو رہے ہیں کہ آپ ایک کمانڈ کے تھرو اب ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں. اب جس طرح کافی کوکرز آ گئے جو آٹومیٹڈ کوکرز ہیں, جس میں ان کے ٹائمرز ہیں. جیسے لیٹس سپوز پہلے لوگ ایک جیسے ابھی کوکرز جو پورٹیبل ہیں, کچھ کوکرز ہیں جو بلٹ ان کوکرز ہیں, جس میں آپ الیکسا کی کمانڈ کے تھرو آپ اس کو بولیں کہ جیسے مجھے یہ بنا دو, تو اس میں مینولی تو کچھ نہیں ہوگا فی الحال, لیکن جو ابھی بلٹ ان ہے وہ بلٹ ان چیز ہے. اس میں ٹیمپریچر انکریز کر دیا, وارم کر دیا, آف کر دیا, آن کر دیا. تو وائس کو اس وقت جو امیزون جو ہے وہ اپنی وائس پہ زیادہ کام کر رہا ہے. وائس پرچیزنگ ہوگی, اور آنے والے ٹائم پہ فون ختم ہو جائیں گے. اب وہ جا رہے ہیں گلاسز کے اوپر, جیسے میٹا گلاسز آئی ہے. بالکل. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ گلاسز کے تھرو اس میں بھی کمانڈ کہ ویریبل ہو, کہ آپ کو ہاتھ سے کوئی چیز ٹچ بھی نہ کرنی پڑے, آپ مسلسل چلتے پھرتے اپنی کمیونیکیشن کے ساتھ چیزوں کو استعمال کریں. اور اب ڈیزائن گھر اس طرح ڈیزائن ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ چیزیں آلریڈی بلٹ ان ہے, کہ آپ سے کمانڈ کریں گے جی اتنے بجے میرا ہوور ہو جائے, اتنے بجے کھانا بن جائے, اتنے بجے کافی بن جائے, تو ایوری تھنگ از آٹومیٹڈ ناؤ. بالکل ٹھیک ہے, جادو کا زمانہ ہے آج. تو بس آواز کے تھرو وہ سب کر رہے ہیں. اور میں خود بھی اگر دیکھوں, میں موبائل اگر استعمال کرتے ہیں جنرلی ہم,
तो ये काफ़ी आसान लगता है, बजाय इसके कि आप टाइपिंग करें, सारा कुछ करें, आप वॉइस कमांड से, आप वॉइस नोट, इसके साथ साथ वॉइस नोट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, लेकिन इसके साथ साथ वॉइस टाइपिंग भी, आपको हर चीज़ लिखनी नहीं पड़ती, आप सिर्फ बता के वो काफ़ी आसान रहता है। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ना वो लेजी भी हो गए कि दिल नहीं करता कि आप टाइप करने लगता है कि यार कुछ जस्ट वॉइस कमांड। लेकिन टारगेट यही है ना कि कंज्यूमेबल हो जाए, जितने आप कंज्यूम करते जाएंगे उतने आप लेजी होते शुरू हो जाएंगे। अच्छा, रोज़मर्रा हालात में आपको क्या लगता है आजकल, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए ये हेल्पफुल होगी बात, कि सबसे बेस्ट चीज़ अभी तक क्या आई है जो आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए हर हाउस होल्ड में, मतलब एज ए रोबोटिक्स या टेक्नोलॉजी के हवाले से? देखिए मेरी नज़र में अगेन मैं कहता हूँ अलेक्सा जैसी चीज़ जो है दिस इज़ द बेस्ट थिंग। इसमें बच्चों को भी बहुत स्क्रीन टाइम नहीं है, और दूसरा बच्चों की एक ना मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, हिप्नोसिस कि वो बोलना भी सीख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, कमांड देना भी सीख रहे हैं, दे आर एबल टू मेक डिसीजंस एज वेल, कि कब डिसीजन करना है, कब मैंने किसी वेरी इजी टू बाय, इजी टू हैंडल, एग्जैक्टली, और बड़ा सेफ भी है। अच्छा, इनका क्या सिलसिला है कि ये जो चीज़ें एक्वायर करनी है आपने, अभी ये एक्सपेंसिव हैं या कंपटीशन इसमें आ गया है? ऑब्वियसली यू नो नई नई चीज़ें जब आप एक्वायर करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या कोई मशीन्स आप बाय करते हैं तो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं इन द बिगनिंग, और ये भी नहीं अंदाज़ा हो रहा होता। जिस तरह मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि एक रोबोट, बहुत ट्रेंड आ गया है कि आपने रोबोट से क्लीनिंग करवानी है, तो उसमें इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब कंपटीशन भी है, बहुत सी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये प्राइसेस नीचे आएंगी या इट्स गोइंग टू बी रियली 100%? देखिए जब शुरू में जब टच फ़ोन आए थे तो लोगों ने, सारा डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर, जो जितना ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती जाएगी ना, ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे कंपटीशन बढ़ेगा मोर एंड मोर ब्रांड्स विल कम इनटू इट, उससे क्या होगा, प्राइसेस डाउन हो जाएंगे जी। और जितने भी रोबोटिक्स या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, सबसे पहले वो गवर्नमेंट लेवल पे इंट्रोड्यूस होती है, राइट। जब तक वहाँ से गवर्नमेंट से किसी को इजाज़त नहीं मिलती ना, तब तक वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं आती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम ये यूज़ करते हैं GPS अपना, ये लोगों के पास 20 साल के बाद आया, रियली, ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज होती हैं वो उसको 20-15 ईयर्स पहले, एविएशन वगैरह तमाम यूज़ करते रहे हैं, सीज में यूज़ होता रहा है, जो एक्जैक्टली नेविगेशन जो भी थी, ये सारी मिलिट्री ग्रेड चीज़ें उस टाइम हो रही थी, फिर उसको नीचे करके उसके लेवल डाउन करके पब्लिक लेवल तक उसको लेकर आए, ताकि जहाँ पे एक्सेस है पब्लिक लेवल तक जी, सेफ्टी की रीजंस की वजह से। तो हर टेक्नोलॉजी जो भी आती है, मैंने कहा ना बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो पब्लिक लेवल पे भी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन पब्लिक एक्सेस में नहीं है। अच्छा ये बताइएगा आमिर भाई, जो हमारी यंग जनरेशन है उनको अभी क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है रोबोटिक्स के हवाले से, क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए? वो बच्चे जो अभी GCSEs A-levels करके आगे अपना फ्यूचर करियर सिलेक्शन के हवाले से सोच रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करते हैं? आपके अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हवाले से क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको फ्यूचर में हेल्पफुल होंगी? देखिए मैं अभी सबको कहता हूँ कि इफ़ दे वांट टू कम इनटू ऑटोमेशन, तो उनको लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, ऑटोमेशन लैंग्वेजेस, PLC के बारे में सीखें कि PLC क्या है, कैसे काम करती है इलेक्ट्रिकली, और मैकेनिकली से ज़्यादा आई वुड से कि इलेक्ट्रिकल अपने आप को साउंड करें। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं लैंग्वेज के हवाले से स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर आपको लगता है कि लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए तो अब तो कोडिंग भी सारी AI के थ्रू हो जाती है, सिर्फ आपने कमांड देनी है, वो सारी कोडिंग भी आपके लिए जनरेट कर देता है, तो आपको इसके बावजूद लगता है कि उनको वो कोडिंग लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए? ऑफ कोर्स सीखनी चाहिए। देखिए आप अगर मैं आपको उर्दू में एक कमांड लिख के दे दूँ, आपको अगर उर्दू पढ़नी नहीं आएगी तो वो कमांड आपकी किसी काम की नहीं है जी। अगर मैं आपको इंग्लिश में लिख के दूँ, इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही, कमांड किसी काम की नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि हर कमांड बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर मैंने कमांड दी कि मैं चाहता हूँ कि रोबोट पोजीशन A से B पे चला जाए और कमांड पे कुछ और लिखा हुआ है, इफ़ आई कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, तो मेरे लिए फिर वो यूजलेस है। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करूँ कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि बेसिक आपको पता हो कि मैंने किससे क्या काम लेना है। उसके बाद ये जो कमांड्स है ना, जो ChatGPT AI, दे कैन हेल्प यू इन एडवांस इन सम लेवल, एनहांस कर सकती है चीज़ को, लेकिन टोटल कंट्रोल इंसान के पास ही रहेगा। और स्पेशली अगर आपने बग्स वगैरह हैं उसको फिक्स करना है, अगर कैलकुलेटर नहीं काम करता तो आपको कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या है पता होना चाहिए कि आपने कैलकुलेट क्या करना है। 2 + 2 4 होता है, मैं 2 + 2 मुझे 5 दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा ओके 5 ही आंसर है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अच्छा ये बताएं, और वैसे आपने सही कहा कि जनरली जब AI जो है वो गलत आंसर्स भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं कि आपको लगता है कि मैंने बाज़ औक़ात मैंने AI से हेल्प लेने की कोशिश की शायरी के हवाले से, तो मैंने से शेर का एक पहला मिसरा दिया और मैंने कहा जी उसका दूसरा मिसरा मुझे नहीं मिल रहा। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, और वो शेर का पहला हिस्सा एक शायर का और दूसरा हिस्सा किसी और शायर का, और वो इकट्ठा होकर बता रहा है। और फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, ये शेर आपने गलत बताया। वो दोबारा उसने फिर अपनी मर्जी से एक और उसी रिदम में कोई और शेर इकट्ठा करके बना दिया, लेकिन उसने वो शेर को कंप्लीट नहीं किया।
हमने एक ब्रेक पे जाना है, जब वापस आएंगे ना तो आपसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लेंगे कि जी। जो बच्चे कॉलेजेस के हवाले से अपने करियर सिलेक्शन के हवाले से कोई गाइडेंस चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जो हमारी यंग जनरेशन जो ऑलरेडी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपने प्रोफेशनल करियर की सिलेक्शन में हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, रोबोटिक्स के हवाले से किन इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, जैसे कि आप एक जगह काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, हर जगह बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन जी। उससे स्पेसिफिक रहनुमाई हासिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपके पास हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, मज़ेदार सी बातें हो रही हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है ना उसके हवाले से बात हो रही है कि फ्यूचर जो है, जो नियर फ्यूचर है उसमें क्या होने वाला है, हमारे प्रेजेंट में क्या क्या तरक्की हो चुकी है, जो हम में से बहुत से लोग एक्वायर कर चुके हैं और बहुत से लोगों ने अभी एक्वायर करनी है, उनको शायद मालूमात हासिल नहीं है, तो उनके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशंस आज के हमारे शो में है। हमारी फ़ोन लाइन ओपन है, आप हमें कॉल करके कुछ भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और हमारे शो के किचन में एज़ यूजुअल मज़ेदार सी डिश बन रही है। आज भी शाज़िया हमारे लिए बहुत मज़े की एक रेसिपी लेकर आई हैं। जी शाज़िया, कहाँ तक पहुँची आपकी रेसिपी? रेडी टू गो इन द ओवन। मैंने इसकी सबसे पहले स्प्रेड किया था बटर, उसके बाद सिनेमन और ब्राउन शुगर उसको मिक्स करके उसकी एक लेयर लगाई, उसके बाद उसको रोल करके इसकी ये छोटे छोटे जो है ना रोल्स काटनी हैं। अब ये ओवन में जाएगा और 20-25 मिनट्स में जो है ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये है आइसिंग शुगर, इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे, 2 टेबलस्पून विल बी इनफ, और उसकी ड्रिजलिंग करेंगे। इसके ऊपर आमतौर पे आप जो चीज़ स्प्रेड है, जो फ्लेवरलेस होता है चीज़ स्प्रेड, उसके अंदर भी आप थोड़ा सा ये डाल के आइसिंग शुगर उसको मिक्स करके तो उसकी आप ड्रिजलिंग कर सकते हैं, उसकी टॉपिंग भी हो सकती है, तो चॉइस इज़ योर्स। दैट्स अमेजिंग। शाज़िया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी तो होते हैं। सिनेबॉन कुछ अरसा पहले इतने ज़्यादा फेमस थे कि बच्चों को क्रेज़ हो गया था सिनेबॉन्स का, एंड देयर वर शॉप्स खुल गई थी जो सिर्फ सिनेबॉन बना रही थी और उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हुआ करते थे। हाँ देखिए, एक ना रेसिपी होती है बेसिक रेसिपी, जो कि जैसे एक हमारी होती है बेसिक सालन होता है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ फ्लेवर्स बना लेते हैं। एक सादा आलू गोश्त का सालन होता है, उसके अंदर आप अचार आलू डाल निकाल लेते हैं, दें, आलू डाल लेते आलू हैं, निकाल मटर दें डाल आप, लेते हैं। तो उसके अंदर आप शलजम डाल दें, वो शब्द एक बन जाएगा। उसके अंदर आप सही। मतलब को दही डाल के उसको थोड़ा सा मसाले और डाल दें तो कौरमा बन जाएगा। सो इसमें आप नट्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पिस्ताशियो ऐड कर सकते हैं। वो पिस्ताशियो आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा इन है, इसलिए मैंने उसका स्पेशल जिक्र किया है। नटाला ऐड कर सकते, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, जी। क्योंकि आपने जस्ट फ्लेवर बनाना है। एक बेसिक रेसिपी है, उसको जैसे मर्जी आप ट्वीक करें, यही तो खूबसूरती है फूड के साथ। यू हैव वैसे आपने जितनी जल्दी बनाया ना, लगता है कि आपके अंदर क्योंकि अंदर रोबोट मौजूद है। यस आई एम। ज़बरदस्त। चलिए आप कंटिन्यू करें। अच्छा आमिर भाई, जो हम बात कर रहे थे, आपसे रहनुमाई हासिल करना चाह रहे थे कि बच्चों ने जो भी करियर सिलेक्शन करनी है उनके लिए क्या स्पेसिफिक ऑप्शंस मौजूद है, और इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, उर्दू के उन्होंने कोई स्पेसिफिक एआई के हवाले से क्वालिफिकेशन हासिल नहीं किया, रोबोटिक्स के हवाले से कोई ट्रेनिंग या क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की, लेकिन उनके पास आगे फ्यूचर में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या इसके बावजूद भी वो रोबोटिक्स में या एआई में काम कर सकते हैं? जी। अच्छा देखिए, पहले तो बात करते हैं जो भी आना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो बड़ी कंपनी जैसे अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी कंपनीज हैं ना, इनके आफ्टर ए लेवल्स इनके वो आते हैं, अप्रेंटिसशिप्स आती हैं। जी। तो आई वुड रिकमेंड कि जिस बच्चे का इसमें शौक होगा ना, जिसका इंजीनियरिंग करने का शौक है, जिसको चीज़ों का शौक है कि हाउ थिंग्स आर बिल्ट, उनको चाहिए कि वो अप्रेंटिसशिप्स में जाएं, चाहे अमेज़ॉन की हो, चाहे गूगल की हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की हो। और जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं वो ये मत सोचें कि दे आर लेफ्ट अलोन, कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते। एआई के मैंने पहले बताया कोई स्पेसिफिक कोई कोर्स नहीं है। राइट। एआई इज़ बेसिकली एडवांस लेवल ऑफ समथिंग जो आपको बेसिक पता है। तो जिसके पास भी ऑलरेडी कोडिंग का नॉलेज है, जिसने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली है, ग्रेजुएट हो चुका है, या किसी ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली लाइक माई सेल्फ,
मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई थी, पर आई एम वर्किंग विद रोबोटिक्स. तो वो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं लाइक अमेजोन, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें कभी भी अप्लाई करने से ना पहले डरे मत. जी. लोगों को ना इम्पोस्टर सिंड्रोम है कि यार हमारा काम होगा नहीं, कि मैं अप्लाई करूँगा और कि मुझे वो लगते नहीं लगते. तो कभी ये मत सोचें कि होगा नहीं, क्योंकि हर इंसान का एक रोल है और हर इंसान की स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज है, और ये सारा का सारा इंटरव्यू बेस्ड होता है. फिर अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड, जितने भी इनके इंटरव्यूज होते हैं सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड है. इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, चाहे जो भी आपकी डिग्री है या नॉलेज है, दे इफ दे लाइक इट दे कैन हायर यू. उसमें आपको ट्रेनिंग दे के आपको स्किल्स एक्वायर की जा सकती है. एडवांस स्किल्स है ना, वो अभी कंपनीज खुद उन ट्रेनिंग दे रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज इवन दे वर नॉट प्रिपेयर्ड ऑफ सच थिंग. जी. तो उसकी हमेशा मैंने कहा ना बेसिक है. इफ़ यू नो द अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको एक लैंग्वेज पढ़नी आती है तो फिर उसके ऊपर आप चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं. अच्छा, आपने बड़ा ये सही बात की कि करंट पीरियड में कोई ऐसी स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने वाकई देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं जिनकी डिफरेंट टाइप की डिग्रीज हैं, जिस तरह इवन मैंने यहाँ तक देख लिया है कि MBBS की डिग्री वाले बच्चे ने जो है ना वो AI ज्वाइन किया और उससे रिलेटेड बैंकिंग वो उसमें चले गए. और जो इंजीनियर्स हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इवन सिविल, उनके लिए तो रास्ते काफ़ी स्ट्रेट हैं इस फील्ड की तरफ. तो बच्चों को यही है कि वो भी घबराएं नहीं और दे कैन स्टार्ट दिस विद दिस AI. और जिस तरह आपने कहा कि जो है ना कंपनीज खुद सिखा रही हैं. तो इट्स अ मैटर ऑफ 3 वीक्स एंड 6 वीक्स के अंदर है ना. मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क में एक खुशकिस्मती लोगों के पास है कि आफ्टर A लेवल यहाँ पे जितने भी टेक जाइंट्स हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स ऑफिस यहाँ पे हैं. और वो सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं एज ए अप्रेंटिस कि आप आएँ, आके हमारे पास काम सीखें और हम आपको सिखाएंगे भी. अगर एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जो है 4 साल डिग्री करता है, वो 4 साल डिग्री के अपने पैसे पे कर रहा है, लाइक लेट्स सपोज 14-15,000 पाउंड्स वो पे करता है. और वही चीज़ अगर स्टूडेंट अगर किसी कंपनी के साथ, इफ़ द पर्सन लाइक कि मुझे अपना फ्यूचर मैं करियर इसके साथ शुरू करना चाहता हूँ, और वो जब वहाँ पे उनके एज ए अप्रेंटिस जाता है, तो बाय द 4 years ही विल बी अर्निंग मोर देन 40-50,000 पाउंड्स. और अगला जो दूसरा इंडिविजुअल है वो डिग्री के ऊपर 4,000-50,000 पाउंड लगा के अंडर डेट चला जाए. अच्छा आमिर, आप जो है ना आपका इतना बिजी शेड्यूल है और इतने बिजी हैं आप, काम ऑलरेडी बहुत हैवी कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने जो पॉडकास्ट बनाए हैं उसका ख्याल कैसे आया और पॉडकास्ट बनाने की नीड क्या थी? अच्छा, ये अगेन मेरा एक शुरू से है कि आई शुड गिव बैक टू सोसाइटी. तो अभी बहुत से ना पाकिस्तानी यहाँ पे आए, कुछ इंडियंस भी आए, काफ़ी लोग यहाँ पे जो साउथ एशियन कल्चर से आए. तो काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट करते थे कि इन्फॉर्मेशन लेते थे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, आप मुझे काइंडली गाइड करें किसी चीज़ के लिए. तो मैंने देखा एक मार्केट में गैप है कि हमारे लोग जो हैं इस वक्त अपनी सोसाइटी को कुछ दे नहीं रहे जी, जिस वजह से हमारे लोग रिलेट नहीं कर पा रहे. अगर हमारे पास कोई एग्जांपल्स हैं भी तो हम देते हैं बिल गेट की, आप एलोन मस्क की, जिनको हम रिलेट नहीं करते. उनके रिसोर्सेज डिफरेंट है, उनकी दुनिया डिफरेंट है. तो एक आम एवरेज पाकिस्तानी या साउथ एशियन उनको रिलेट नहीं कर पाता अपने आप को. तो फिर मैंने कहा कि वाई नॉट, मेरे कुछ अपने सर्कल में प्रोफेशनल्स थे, तो मैंने कहा कि हर एक फील्ड का प्रोफेशनल, जैसे बायोमेडिकल का काफ़ी लोग थे जिन्होंने बायोमेडिकल किया पर उनको जॉब नहीं मिल रही. तो मेरे एक दोस्त हैं जो बायोमेडिकल फील्ड के बड़े एक्सपर्ट हैं, एंड इज़ इन लाइक डायरेक्टर लेवल पे. तो मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने कहा बताएं कि पूरे क्वेश्चंस के बायोमेडिकल फील्ड में एंटर कैसे होना है, इसके यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स क्या है. सिमिलरली मेरे एक दोस्त पायलट है, मैंने जब पायलट का इंटरव्यू किया, आप यकीन करें मुझे इतने लोगों ने मैसेजेस किया, उन्होंने कहा यार थैंक यू सो मच, हमने पूरे इंटरनेट पे किसी पायलट का पॉडकास्ट नहीं देखा इतनी डिटेल के अंदर, और जब से हमने पॉडकास्ट देखा अब हमें पायलट नहीं बनना. नहीं बनना. अच्छा, नॉर्मली मुझे खुद वैसे शौक है कि भाई आप प्राइवेट पायलट का लाइसेंस लें, क्योंकि जिंदगी में वो एज अ करियर की बात करो, उन्हें क्यों नहीं बना, बिकॉज जिस पे 2 चीज़, एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, आम डिग्री से 3 times ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग बहुत इसके अंदर है, और तीसरा इसमें जॉब नहीं है. तो मुझे पहली दफ़ा पता चला यार कि पायलट भी जॉबलेस हो सकते हैं. और हालांकि हमारा ड्रीम हुआ करता था बचपन में, हमारी माएँ हमें बताया करती थी कि जी हमने पायलट बनना है, हमने डॉक्टर बनना है. अब जो डॉक्टर है वो कहते हैं डॉक्टर मत बोलो, राइट. क्योंकि तो ये मेरा था कि जितने भी लोग यहाँ पे आ गए हैं वो जिस रूट पे आए, क्या क्या उनको मुश्किलें हुई, क्या क्या आसानी हुई. सो आई वांटेड कि जो आम बंदे क्वेश्चन होता है जो पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं, जैसे बहुत से लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से अमेज़ॉन के अंदर आए, तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी डायरेक्ट पाकिस्तान से अमेज़ॉन के अंदर आए. किसी आम बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है.
सोच में लगता है कि शायद पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लें तो Yeah. पॉसिबल है हर तरह दूसरा से ये है ना कि डायरेक्शन हमारे देने वाला नहीं है, तो ये जो पॉडकास्ट है ना बेसिकली ये डायरेक्शन के लिए था कि Amazing. एक आम बंदे को, एक आम स्टूडेंट को जो अपना जी। करियर शुरू करना चाह रहा है, उनको उस करियर के, उस फील्ड के सारे प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाए, एक रास्ता मिल जाए कि मैं इस डायरेक्शन में कैसे चलूं। प्लस ये कि मेरा ख्याल है कि अमूमन जो नेगेटिव न्यूज़ होती है ना बड़ी जल्दी फैलती है। Yeah. हमारे इस प्रोग्राम स्पेशली ब्रंच टाइम का भी मकसद ये है कि हम जो बेहतरीन टैलेंट है, जो लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में लेकर आ रहे हैं, हम उनको सामने लेकर आए, Exactly. उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि Exactly. हमारी अपनी कम्युनिटी को, हमारे अपने लोगों को एक मोटिवेशन भी हो Yeah. और उनकी एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी हो कि आप सोसाइटी में पॉजिटिव काम भी हो रहा है और हमारे लोग स्पेशली जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं वो बेहतरीन काम कर रहे बिल्कुल, हैं। यहाँ पे इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ना Exactly, सिर्फ यहाँ पे बल्कि दुनिया भर में, और स्पेशली पाकिस्तान में भी बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन वो हाईलाइट कम होता जी। है। तो ये पॉडकास्टिंग, ये इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद भी ये है कि आप वो पॉजिटिव चीज़ों, जो सोसाइटी के पॉजिटिव पहलू उनको भी आगे लेकर आए। बिल्कुल। और एक ना अगेन किसी की लाइक लिविंग योर लेगेसी, कि हर इंसान अपनी लेगेसी छोड़ के जा रहा है। आजकल जो भी है वो सब डिजिटली इम्प्रिंट है, जी। तो जिसका जो भी लेगेसी है, आप पहले किताबों में हुआ करती थी जो हमारे बाप दादों की चीज़ें हैं, अब वो सब डिजिटली चीज़ें हैं। बिल्कुल। कि हर इंसान का एक रोल है, वो अपना रोल अदा करके जाए, उससे किसी को फ़ायदा पहुंच जाए, उससे बेहतर हो क्या। अच्छा, जो आपको जो टैग लाइन है, टू एजुकेट 1 मिलियन, टू हेल्प एंड एजुकेट 1 मिलियन पीपल, वो क्या है? वो यही है कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो पॉडकास्ट है, एटलीस्ट मिनिमम मेरा अपना गोल है कि एटलीस्ट मैं 1 मिलियन लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ, एजुकेट कर सकूँ, टू गिव देम अ राइट डायरेक्शन। लेट्स एग्जांपल दी पायलट की। जी। मुझे नहीं पता था कि पायलट के बारे में लोगों को इस हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, और इतनी ज़्यादा लोगों को से एजुकेशन मिली है। अब वो बने ना बने दैट्स अनदर वे, और कुछ लोग बन भी गए। सिमिलरली डॉक्टर्स, आप बहुत से डॉक्टर्स अगर आपने देखा होगा, अब वो डॉक्टर कम और कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा। Right. तो अब डॉक्टर्स भी अपने आप को ग्रेजुअली शिफ्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, तो इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद Yeah. आपके अपने एक्सपीरियंस में इन अ नटशेल व्हाट डू यू थिंक कि बेस्ट प्रोफेशन क्या है अभी, जो प्रोफेशन जिसके अंदर कंफर्ट भी है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, और आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कोई वक्त निकालना भी आसान है? देखिए, पर्सनल वक्त निकालने के लिए तो उसके लिए तो आई डोंट नो कि ऐसा कोई प्रोफेशन है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। लेकिन या इस वक्त अभी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, इस वक्त जिसकी डिमांड है ना, और जो अगले टाइम पे भी रहेगी, वो है वीडियो एडिटिंग। सही। डिजिटल से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे एडिटिंग हो, चाहे उसकी ब्रांडिंग हो, चाहे उसकी मार्केटिंग हो, और जिसको इस चीज़ का शौक़ है डिज़ाइनिंग का, आप उससे कि वो इस चीज़ को लाजमी परस्यू करे, और एआई ने तो और आसान कर दिया है। दैट्स अमेजिंग। वीडियो एडिटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये तो मैं देख रही हूँ जो आजकल टिकटॉक पे और इंस्टा पे या अदर सोशल मीडियाज़ पे जो भी को हर तरह की बैकग्राउंड, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, वो वीडियो एडिट ही कर वीडियोस लगा रहे हैं। और ओब्वियसली वो जो भी कंटेंट बनाते हैं लंबा होता है, उसको एडिट करते हैं, छोटा करते हैं, और फिर मैंने उनकी इम्प्रूवमेंट देखी है। तो अगर ये फ्यूचर है तो इसका मतलब है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये सारे हर सॉर्ट ऑफ जनरेशन, क्योंकि आई वाज गेटिंग वरीड कि ये सिर्फ जो नया दौर है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हर तरह की क्लास के लिए नहीं है, जो लेस ब्लेस्ड हैं या लेस एबल हैं लोग, शायद उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, ये तो लेस एबल लोग प्रोबेबली वो ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं, वो ज़्यादा कमाने वाले हैं। ऐसे ही, लेकिन मैंने कहा ना, ये स्किल बेस्ड आपने कहा ना कि आगे फ्यूचर किस चीज़ का, अगेन देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग, स्किल बेस्ड चीज़ें हैं। अब आप किसी भी चीज़ में स्किल लेकर आ जाएं, आप हमेशा डिमांड रहेंगे। अब कोई बंदा अच्छा प्लम्बर है, उसकी स्किल है, अच्छा मैकेनिक है, उसकी अपनी स्किल है, तो स्किल बेस्ड कोई भी बंदा होगा उसकी डिमांड है। अब मैंने बात की वीडियो एडिटिंग की, क्योंकि अब पूरी दुनिया ही कंटेंट बना रही है, हर बंदा खुद अपना एडिट नहीं कर सकता, दे ऑलवेज नीड समवन एट द बैकग्राउंड। बिल्कुल। आमिर भाई, ये बताइएगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अमूमन ये ख्याल आता है कि शायद आप दीन से दूर ना हो जाएं, आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे रिलाय करने लग जाएं। साइंस की वजह से एथियस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और आप एक किताब भी लिख रहे हैं अभी इब्लीस के हवाले से। जो शुक्र है, जो ग्रेटिट्यूड है, ये टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को स्किल्स दी, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला का करम है कि इंसान इन चीज़ों पर मेहनत करके हासिल कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमें अल्लाह से करीब करने के लिए कितनी हेल्पफुल होती हैं? जैसे आपकी बातों में एक शुक्र नज़र आता है, आपकी बातों में समथिंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी, कुछ बेहतर करने की एक ईगरनेस है, एक अर्ज है, वो किस तरह से हम अपने बच्चों में डाल सकते हैं, और कितना ज़रूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी का
ایک پازیٹیو استعمال اس طرح سے کریں کہ ہمیں وہ اللہ سے بھی دور نہ کرے. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ورڈ ہے جو ہر ایک کو یاد کرنا چاہیے جس وجہ سے ہم سب ہمبل ہو جاتے ہیں, وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. سبحان اللہ. تو جب تک آپ کے مائنڈ کے اندر ہے نا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں ہر ایک ایکشن کا, جواب دے ہوں, ہر ایک ایکشن کا, اور تو پھر آپ ہمیشہ ایک رائٹ ڈیسیجن لیتے ہیں, کوشش ہی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ڈیسیجن ہونا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, جو مرضی کر لو جواب دیں ہیں. بالکل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یار کہ میں نے جا کے ایک کسی کو ملنا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ جیسے سورہ کہف کی آئی تھنک لاسٹ فورتھ آیت میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جب جو کام کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جب وہ میرے ہاں آئیں گے تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ ان کو میرے سے ملاقات کی کوئی امید نہیں تھی. آپ جب کسی کو ملنے جاتے ہیں نا تو اپنے آپ کو پراپر ڈریس اپ کرتے ہیں, اور آپ 2-3 دن پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں کہ میں کسی خاص بندے کو ملنے جا رہا ہوں, اور ساروں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ملنے جا رہا ہوں, آپ کی ساری اپائنٹمنٹس کینسل ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی بات وہی ہے کہ جب آپ کو پتہ نا کہ میں نے جا کے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے, ملنا ہے, تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اندر آ جاتا ہے. اس کے اندر پھر ایتھیکل سائڈ بھی ٹیکنالوجی کی اس کے اندر آتی ہے. اور آئی تھنک یہ ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے جب آپ اکاؤنٹیبل ہوں اپنی ذات کے اوپر, پھر آپ اپنے رشتوں کے ساتھ بھی اچھے رہتے ہیں, اور پھر ہر کام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا. آپ کسی بھی کام میں آپ کا چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں تو آپ نے بہتر طریقے سے انصاف کر کے اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دیا. آپ اولاد کے ساتھ ہے, دنیاوی کوئی بھی معاملات ہیں ان میں سب میں اکاؤنٹیبلٹی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اچھا, لیکن جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں جو ابلیس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا, کیونکہ ہم عموماً فرشتوں کو پڑھتے ہیں, ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم قرآن کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں, لیکن ہمیں ابلیس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ شیطان سے بچ کے رہنا. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ بھی مانگتے ہیں شیطان کے حوالے سے, لیکن شیطان کا کیا رول ہے, ابلیس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے, کتنا ضروری ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ابلیس کے بارے میں بھی علم ہو تاکہ ہم اس رستے میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے جو بک لکھ رہا ہوں اس کے اندر میں نے 5 کوشچنس میں نے رکھے ہوئے ہیں, جو میں کہتا ہوں کہ آئی تھنک یہ 5 سوال ایسے ہیں اگر آپ کو ان کا جواب مل جائے نا تو آپ کے نا دنیاوی 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. دنیاوی جو آج کل لوگوں کو ڈپریشن, اینزائٹی, ڈیورس ہو رہے ہیں, یہ سب چیزوں کے جو پرابلمس ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے. اب وہ 5 سوال یہ اکثر میں بک لکھ رہا ہوں اس کے اندر یہ میں نے سوالوں کا جواب بھی دیا ہوا ہے کہ اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے جو مطلب سائیکالوجی اسٹڈی ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے اس میں ہم نے ڈسکشن کی ہوئی کہ کس طرح یہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے. اچھا, ابلیس کے 5 سوال جو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کہ ابلیس کون ہے, اس کا اصل نام کیا ہے, اس کو ابلیس کہتے کیوں ہے, اس نے اللہ کو پروف کیا کرنا ہے. اکثر کہتے ہیں کہ بندہ کام کرے سے پروف تو کچھ کرنا ہوگا. اچھا, اس کے بعد اس کا اصل گناہ کیا. ہم اکثر کہتے ہیں سجدہ نہیں کیا, پر اکثر آپ دیکھیں سجدہ نہ کرنا نا ایک بغاوت تھی, تو بغاوت سے پہلے اس نے کچھ کیا تھا جس پہ اللہ نے بار بار کہا کہ جی اس کے پیر قدموں پہ مت چلو, اس کے فٹ اسٹیپ فالو مت کرو. مطلب پوزیشن اے ٹو پوزیشن بی تک کا سفر ہے, تو کچھ اے پہ اس نے کیا جو بی پہ پہنچ گیا, تو اس نے ایسا کیا کیا جو اس نے اے پہ کیا. پھر ایک سوال ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے اوپر قریب بھی نہیں آ سکتا. اب اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں اور کیا خوبیاں ہوتی ہیں, خوبیاں کیا, اور دوسرا اس نے اللہ کو پروف کیا کرنا, چیلنج کیا کیا ہوا ہے. تو جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آئے گا نا, جب تک ہمیں ابلیس کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا, اس کا مطلب کیا ہے, وہ کیوں یہ کام کر رہا ہے, تو ہم کبھی بھی ڈیفینس کریٹ نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے نا جب تک آپ کو اپنے دشمن کا نہیں پتہ تو آپ نے کیا لڑنا ہے کسی سے جا کے. تو اور دوسرا, جب میں اکثر کہتا ہوں جب آپ کو ابلیس کی سمجھ آئے گی نا تو آپ کو اللہ کی سمجھ آ جائے گی. میجورٹی لوگوں کو نا, ہم لوگوں کو اللہ کا بھی نہیں پتہ. اگر دیکھا جائے ہم لوگوں نے اللہ کا بڑا فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے, ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ ایز اے پرسنالٹی اللہ ہے کیا, تو ہمیں نہیں پتہ. اور اس کی بلیسنگس کیا ہیں ہمارے لیے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی بلیسنگس کا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ ویدر ہیں بھی کہ نہیں, وہ اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں جب وہ مشکل وقت میں ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. لیکن میں چاہتا ہوں جو آپ نے جو 5 سوال اٹھائے ابھی, اس کے حوالے سے کوئکلی اگر رہنمائی کہ ابلیس کا کیا مطلب ہے. آپ چاہیں پوری بک کی ڈیٹیل ابھی دے دیں. نہیں, جسٹ کوئک, ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں. اچھا دیکھیے, ابلیس کا نا اصل جو میں اکثر کہتا ہوں اس کا اصل ایک گناہ ہے, اور وہ ایسا گناہ جو وہ کرتا ہے جس سے ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تو میرے بندوں کے قریب نہیں جا سکتے. اب اللہ کا بندہ ہونے کا نا کوئی کنڈیشن نہیں, جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے بندے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک ہوتی ہے جس میں ڈیفینس آتی ہے, جہاں پہ آپ کو پھر وہ کانسٹنٹلی اس میں کہا نا اکاؤنٹیبلٹی, مائنڈ فلو آف اللہ, جس میں اللہ کا تقویٰ, یہ تبھی آئے گا جب آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے ڈیفینس کس چیز سے لینی ہے, اب کس چیز کے اگینسٹ ڈیفینس کرنا ہے. اب وہ ہے ابلیس. ابلیس کا مطلب ہے ناشکرا,
नाउमीदी। नाशुक्र, सॉरी नाउमीदी, इब्लीस का जो मतलब है वो है नाउमीदी। अमेजिंग। अब एक इंसान नाउमीद जब होता है, और नाउमीदी क्या चीज़ है? होपलेसनेस इज कुफर है। एग्जैक्टली कुफर है। अब नाउमीदी कैसे आती है? अगर आप दुनिया के कितने भी इश्यूज देखें, जो उसका असल गुनाह है वो क्या है? कंपैरिजन। सुभान जब आप अल्लाह। किसी को कंपेयर करते हैं, अपने ज़ात को किसी से कंपेयर करते हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली नाशुक्री आ जाती है। और स्पेशली सबसे ज्यादा हमारी खवातीन में। Exactly. I'm sorry कि मुझे और जैसे नाशुक्री आती है ना, वैसे ही नाउमीदी आ जाती है। क्योंकि And I आप suppose- ये कपड़े उसने नहीं, पहने ये तो नहीं मैंने कह नहीं सकते, पहने। Exactly. ये नहीं हाँ, आप कह सकते, comparison। वो जरा छोटी छोटी नहीं, चीजें जैसे मैं होती आपको हैं बताता हूँ कि खवातीन में। काफ़ी जो लोग जिनके अब डिवोर्सेस हो रही हैं, उसकी जी। अगर बेसिक रीज़न देखा जाए, वो सारा कंपैरिजन है कि जी फलां का हस्बैंड कितना अच्छा है, ट्रीट करता है, फलां की बीवी कितनी खूबसूरत है, प्लस माइनस चल वो रहा है। कहते हैं दूर से देखने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती है, दूर के Exactly. ढोल सुहाने। एग्जैक्टली। और फिर जो हमारे 5 सेंसेस जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, देखने की, सुनने की, हाथ लगाने की, सूंघने की, सुनने की, ये सारी सेंसेस का जो इख्तियार इंसान के पास है, लेकिन इसके अंदर वसवसा डालता है इब्लीस। सही। इब्लीस कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वसवसा वो कुछ डालता है, इजाद बिल्कुल। नहीं, वो सिर्फ हमें मशवरा देता है कि ऐसे कर लो। तो इसलिए अल्लाह ने कहा है कि अपनी सेंसेस को भी हमें का कंट्रोल करो। हमें कहा, मर्दों को कहा, सबको कहा कि नजर झुकाओ, किसी हराम चीज़ को टच मत करो, कोई बुरा मत सुनो, ना बुरा बोलो। क्यों? जैसे आप बोलते हो ना, इख्तियारात आपसे, उसको भी लेकिन आप आपने जो देते हो। सबसे पहली बात की ना, जो कंपैरिजन वाली, ये Exactly. बड़ी खूबसूरत बात है कि आप अमूमन जब भी आप कंपैरिजन करते हैं ना, वहीं से हासिल शुरू होता है। डोर में वही है, दरवाजा खोलने का जो दरवाजा, जहाँ से चाबी एंटर वही होता है है, ना, बस। वही है कंपैरिजन। जी। क्योंकि कंपैरिजन करते हैं ना, 2 एक्सट्रीम्स आते हैं, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो एब्सोल्युटली। जैसे आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आपके अंदर खौफ, नाउमीदी, वैलिडेशन आप ढूंढोगे, आप तारीफें ढूंढोगे, देखो मैंने कैसा पहना है, कैसा किया है। जी, जी। यहाँ तक कि लोग जो जॉब करते हैं, और वो भी अपने मैनेजर्स के आगे पीछे घूम रहे होते हैं जस्ट फॉर वैलिडेशन कि हमारा काम देखे हमने कितना अच्छा किया। true. और फिर ये एक हद तक बंदा जाता है जहाँ पे बंदा शिरक करना शुरू हो जाता है कि यार अब मेरा काम मैं यही कर सकता, कोई और कर नहीं सकता। Exactly. तो वो ना उम्मीदी पे चला जाता है। ये है इन्फ्योरिटी। जब सुपीरियरिटी के ऊपर आते हैं तो ईगो के बाद एरोगेंस आती है, बंदा बदतमीजी शुरू Rude कर हो देता जाते है। वो कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसे Oh my हाँ, God. कि आप कि जो उसको मेंटेन करने के लिए ना वो एक दिखावा कर रहा होता है कि बिल्कुल। मैंने लेवल मेंटेन जी। करना है। और यही वजह थी जिस पे इब्लीस ने की बगावत कि अच्छा, उसको हो गया तकब्बुर कि जी मैं नहीं कर सकता, मैं बेहतर हूँ। और इसका जो कंपैरिजन का ताल्लुक ही आगे शुक्र से है, क्योंकि ऐसे। जैसे आप कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, जो नेमतें आपको अल्लाह By ताला default ने अता नाशुक्र हो की जाते हैं, हैं। आप उनका शुक्र By अदा भी default करते हैं। नाशुक्र दुनिया हो की जाते हैं। सारी नाउमीदी है ही कंपैरिजन के ऊपर। अगर आप Start देखें ही है। सोशल मीडिया, वो क्यों कहते हैं सोशल मीडिया से कितने लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन होता जा रहा है? क्योंकि आप लोग देखते हैं मेरा दोस्त यहाँ काम कर रहा है, मेरा अपना यहाँ काम कर रहा है, इतना बहुत, फेमस हो बहुत गया ज़्यादा। है, और उससे क्या हो रहा है? पूरे जी। की पूरी सोसाइटी में डिक्लाइन आया। अच्छा, वैसे देखिए कितनी जबरदस्त स्मेल आ रही है, आपको सिनेमन की स्मेल आनी शुरू हुई। बहुत बड़े मज़े की खूबसूरत खुशबू आ रही है स्टूडियो के किचन से। जो है ना, हमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शाजिया, डिश रेडी हो गई है आपकी? जी बिल्कुल, अभी मैंने इसको ओवन से निकाला है और ऊपर इसके मैंने ड्रिज़ल किया, लेमन ड्रिज़ल जो बनाया था रेडी है। बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपको सर्व करने के लिए भी फिर रेडी हम है। खाने के लिए तैयार तैयार हैं। है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त बिल्कुल। शाजिया। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आपका बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही आपके बहुत साथ। beautiful। और आपकी वजह से ये मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना भी शुरू किया कि इब्लीस का एक्चुअल वर्ड का मतलब क्या है, कि बिल्कुल। ना उम्मीदी जो है वो कितना बड़ा कुफर है। और आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आप देखें इब्लीस का पहला नाम क्या था। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम से फ़ायदा होगा, मुलाकात होगी अगले, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।